ओं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं ब्रह्म ह्रीं शक्ति क्लीं कृष्णाय श्री गुरुदेवाय नमः। ओं शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार्यं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज 2025 नूआ वर्ष आपण मानक पाई सुख समृद्धिर वर्ष हो, आपण मानकर चेतना जाग्रतर वर्ष हो, आपण मानकर आत्मज्ञानर वर्ष हो, आपण मानकर गुरु परंपरार तात्विक मार्गर वर्ष हो, आपण माने समस्ते ब्रह्मज्ञान प्राप्ति होतु, आपण माने समस्ते अणाक्षर तत्व बुझतु, आपण माने समस्ते एकाक्षर भाव बुझतु, आपण माने समस्ते ये जगत रे करुथिबा लीलामयंकर लीला जगन्नाथंकर लीला को अनुभव करंतु। आज से जगन्नाथंकर पदपंकजरे निजको समर्पण करी माँ बागवादिनी सारलांकर अभय पादपद्म निजको समर्पण करी पंचसखा बताई दिग्दर्शन रे निजको समर्पण करी आउ मो माँ संतोषीर अभय पादपद्म निजको समर्पण करी शरण जाई करुणामयी माँ को प्रार्थना करुछि। माँ 2025 समस्त मंगल हो, शांति सुखर वर्ष हो, समस्ते माँ संतोषीर अभय पणतरे घोड़े रुहतु। कारण जो समय आसुची कलिर समय, कली जीवार समय, सत्य प्रकट होवार समय, से समय भितर समस्ते रुहतु, माँ कृपा पातु। माँ संतोषीर जो स्नेह श्रद्धा ममता अच्छी ताकू समस्ते अनुभव करंतु। आउ माँ केपरी ब्रह्मलीला करुछि, कारण ब्रह्म जितेबाला इच्छा करे से पुरुष हो पारे, से इच्छा कले स्त्री हो पारे। कारण आपण मैंने देखिं तो किपरि कथा होछि, नारायण नारी रूप होते आपण देखिं किपरि ब्रह्मरु दुर्गांकर आविर्भाव होता। आपण देखिं जे काली से कालिया से होचंती ब्रह्मरूप। तेणु कथा होछि जी होचंती दुर्गा से होचंती माधव। तेणु कलिर शेष लीला माँ संतोषी करिवो, संतोषी नारे करिवो, शांति पथ दे करिवो। आउ 2025 संतोषीर वर्ष हो, समस्ते शांति सुखरे रुहतु आउ आश्रित होतु। केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भद्र ग्राम रे माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर अच्छी। से ब्रह्मणाक्षर मंदिर ब्रह्म दर्शन पाई, ब्रह्मत्व लाभ पाई, ब्रह्मर तर्जमा पाई आपण मानकु मु निवेदन करुछि, आपण मानकु आमंत्रण करुछि। आपण माने आसी संतोषी श्रीक्षेत्र रे 5 दिन भितर गोटाए दिन आसंतु। ए जानुआरी 20 रु जानुआरी 24 पर्यंत 5 दिन व्यापी कार्यक्रम करा जिवो। जदि 5 दिन न आसी पारिबे 22, 23, 24 जानुआरी आसी उपस्थित होंतु, बहुत कथा अनुभव करिवे। जदि आपण 3 दिन भी न आसी पारिबे गोटे दिन आसंतु जानुआरी 24/1/2025 शुक्रवार। से दिन संतोषी श्रीक्षेत्र रे साधु भक्तंकर गहली लागिबो।
ସେହି ଦିନ ଶହ ଶହ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେହିଦିନ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ୟାସ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେହିଦିନ ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବେ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସାରା ପୃଥିବୀର, ସାରା ଭାରତର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଅସଂଖ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଗହଳରେ ଧର୍ମର ପ୍ଲାବନ ପ୍ଲାବିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଇ 2024/1/2025 ଶୁକ୍ରବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଯାହିତାହି ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ, ଗୁରୁ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର କଥା କହିବେ, ଗୁରୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିବେ। ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷଟିଏ ହେଇ, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କଥା ହେଉଛି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ, ପର ଅପକାରାୟ ନର୍କାୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ଉପକାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ଅପକାର କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। କାରଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ନର୍କ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ବେକ ପାଖରୁ ଉପରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ବେକ ତଳକୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ଆଉ ଏ କଟିଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କପୁର। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପୁରକୁ ଯିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ଲୋକ, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅନୁଭବ କରିଯିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେତିକି ହେଲା ଗପ। ଆପଣ ଯାହା ଅନୁଭବରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା କଥା ହେଉଛି କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବୁରେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଅନୁଭବର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2025ରେ ଅନୁଭବର କଥା। ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମହତ ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଅପଭ୍ରଂଶ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ରୂପ ଧରିଲେଣି, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଖେଳିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ଖେଳିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଖେଳିବେ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଖେଳିବେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଖେଳିବେ। ଆପଣମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସଂସାରର ସୁଖ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଥାନାରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଜେଲଖାନାରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ନିଅନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତା ଚରଣରେ, ତା ଚରଣକୁ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଉଡ଼ିଲା ହଂସକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ସେ ହେଲା ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ତା ଚରଣକୁ ଧରି ପାରିଲା ସେ ହେଲା ଜଣେ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ଏ ଜୀବ ପରମ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ପରମକୁ ଟିକେ ଧର। ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଭେଟି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେ ପୁରାଣ, ଜୀବ ପରମର ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ ପୁରାଣରେ କିସ ଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ ହେଲା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଗ।
तेणु कथा हूँ 2025 गुरु परंपरार वर्ष हो समस्ते कथा हूँ मार्गदर्शन करंतु समस्ते कथा हूँ सत्य बाट को आसतु समस्ते स्नेह बाट को आसतु समस्ते ममता बाट को आसतु आपण मानक मोर विनम्र निवेदन 2025 रे आपण मान कथा हूँ 24 तारीख 24/1/2025 शुक्रवार दिन संतोषी श्रीक्षेत्र रे ब्रह्मणाक्षर मंदिर रे जगत उद्देश्य रे जागयज्ञ अन्नयज्ञ ब्रह्मयज्ञ शब्दयज्ञ आ ममता यज्ञर आयोजन करा जायछि। से ममता यज्ञ आपण माने उपस्थित हुंतु आपण मानकर यथा सामर्थ्य घृत दियंतु अन्न दियंतु अन्न यज्ञ रे शामिल हुंतु घृत यज्ञ रे शामिल हुंतु जागयज्ञ रे आपणकर ए पिंड शुद्ध हो जाऊ ये पिंड सुवर्ण भली हो जाऊ कारण कथा होची ये पिंड कथा होची सुवर्ण भली झटकिले आपण सदाबले सेमती झटकुथिबे आपणकर शरीर झटकुथिब आपणकर वाक्य झटकुथिब आपणकर कर्म झटकुथिब परमेश्वर कलिकी आसी आपणक पाखे पहुँचबे से जगन्नाथ पाखे निजक समर्पण करी मो माँ संतोषी पाखे समर्पण करी से श्रीकृष्ण पाखे समर्पण करी भागवादिनी सारला पाखे समर्पण करी पंचसखा पाखे समर्पण करी आपण मानक सादरे निमंत्रण करुच्ची आमंत्रण करुच्ची। जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।